الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc اليوم راح نبداو le deuxième cours intitulé la radioactivité ou la نشاط الإشعاعي. Pour le plan du cours, on va voir la définition شنو هو النشاط الإشعاعي. Deuxièmement, les réactions nucléaires ou la التفاعلات النووية. وثالثا la loi de désintégration radioactive ou la قانون تفكك الإشعاعي. Donc pour la définition, النشاط الإشعاعي وشنو هو ظاهرة فيزيائية وين فيها لو نوايو نتاع الذرة تاعنا يكون انستابل، يعني يكون غير مستقر. في هذه الحالة هذاك لو نوايو il va se transformer spontanément، راح يتحول عفويا ويعطينا ذرات واحد اخرين. يرافق هذا التحول انتاج طاقة زائد جسيمات. صح، لي رياكسيون نوكليير ولا التحولات النوويه. عندنا زوج انواع من التحولات النوويه. كاين دي رياكسيون سبونطاني وشنو معناتها تحولات عفويه. هادوما لي رياكسيون سبونطاني يقدر يكونوا دي رياكسيون ناتورال، يعني يصراو في الطبيعه. وكاين دي رياكسيون ارتيفيسيال ياك. دوزيامون كاين لي رياكسيون بروفوكي. هادوما لي رياكسيون بروفوكي سوا يصراو باغ اون فيوزيون نوكليير واش معناتها اندماج، وعندكم الانشطار، ولا عندك لا ترانسموتاسيون ارتيفيسيال. نروحوا اولا للتفاعلات النوويه العفويه. لا راديو اكتيفيتي هنايا راح تتميز بثلاث انواع من الاشعه اللي هما كاين الفا، كاين بيتا، وكاين غاما. صح، نروحوا اولا للالفا. الالفا وشنو هو؟ سي اون بارتيكول. هذه هي لا بارتيكول واش اسمها ليليوم اللي هو He42. داكوغ، راح نشوفوا باغ اكزومبل هاد لا رياكسيون جينيرال. عندنا باغ اكزومبل هاد الذره اللي هي اكس ا زد. صح، هذه راح تنتج لنا ليليوم بيان سور اللي هو الشعاع الفا He42 زائد نواة واحده اخرى. هذه هي نواة واحده اخرى. كيفاش نعرفوها؟ عندها بيان سور لو ا تاعها اي لو زد نتاعها ياك. لو ا تاعها كيفاش نتجبدوه؟ هو نفسه لو ا هدايا ناقص لو 4 تاع الهيليوم ياكم هاي ليك. ولو زد اللي هو لو زد نتاع النواة اللي تفككت لنا ناقص لو 2 نتاع الهيليوم. ناخذ مثال هنايا. عندنا اليورانيوم. صح، اليورانيوم سي 238 هدايا راح يتفكك لنا يعطينا الشعاع الفا اللي هو He42 زائد نواة واحده اخرى. وشنو هي هذه النواة ولا كيفاش نعرفوها؟ نجيبو لو ا نتاع اليورانيوم ناقص 4 اللي هو لو ا نتاع الهيليوم، وتنين، ولو زد تاعها هو 92، يعني لو زد تاع اليورانيوم ناقص لو زد تاع الهيليوم يعني ناقص 2. دونك تخرج لنا نواة نتاعنا هي لو تي اش اللي هو توريوم 234 صح. نروحو دوزيامون لو غيون بيتا ولا بيتا موان. بون هدايا البيتا قلنا فيه لو بيتا موان اي لو بيتا بلس. حنا نبداو برومييرمون بالبيتا موان. بيتا موان سي ان الكترون ياك. دونك لا رياكسيون جينيرال تاعو عندكم اكس ا زد لهدايا. هدايا عنصر كيميائي اكس ا زد. هاوليك واش راح يمدلنا؟ يمدلنا ان الكترون اللي هو 0 moins 1 داكوغ زائد ان اوتر اتوم اللي هو اللي عنده لو ا اي لو زد. لو ا تاعو وشنو هو لو ا تاع لو اكس ناقص لو ا تاع الالكترون اللي هو 0. دونك يقعد لنا نفسه لو ا تاع لو اكس داكوغ. وعندنا لو زد نتاع لو اكس ناقص لو زد نتاع الالكترون، يعني زد ناقص واحد يولي لنا زد زائد واحد. دونك عطاونا ان اكزامبل هنايا. عندك باغ اكزامبل لو كوبالت 6027. لو كوبالت 6027 قلنا il émet un rayon بيتا موان اللي هو 0 moins 1. كيفاش نجيبو لوتر اتوم اللي هو هدايا؟ دونك عندنا 60 موان 0 يخرج لنا 60
وعندنا 27 moins 1. داكوغ يخرج لنا نورمالمون 28. دونك العنصر الجديد تاعنا هاوليك لو Ni 60 28. Donc, le rayon bêta plus, on a la réaction générale هذه X à Z يعطينا un positron هذا يعيطولو un positron c'est E01 الآخر c'est un électron هذايا un positron ماشي moins 1 mais plus 1 زائد عندك un autre noyau d'accord. دونك هنايا كيفاش هدايا لو نوايو هدايا كيفاش نجيبو لو A et le Z نتاعو كيف كيما الآخر عندك A AX ياك لو A تاع لو X moins 0 يعني يخرج لكم نفس لو A داكوغ و لو Z نتاع X داكوغ moins لو Z نتاع لو بوزيترون تاع نكتب لكم بيتا بلس ياكم معناتها يخرج لنا كيما هاد لو كا Z moins 1 d'accord صح. On va prendre cet exemple avec le fluor 18 où le Z نتاعو c'est 9 hein. Donc le fluor va émettre un positron هاوليك اللي هو le rayon bêta باش نجيبو l'autre atome وشنو هو دونك عندنا قلنا le A نتاع le fluor اللي هو le 18 moins A نتاع le positron اللي هو 0 دونك يخرج لنا 18 صح. و Z اللي هو 9 تاع الفلور ناقص لو 1 نتاع لو بوزيترون دونك 9 ناقص 1 يخرج لنا 8 دونك on va avoir un élément اللي لو A تاعو 18 et le Z نتاعو 8 كي نحوسو في لو طابلو بيريوديك راح يخرج لنا الاكسجين هدايا نظير نتاع من احد نظائر الاكسجين صح. دوكا لو rayon gamma صح قالك après une émission de type A ou B le noyau créé se trouve souvent dans un état excité. En revenant à son état fondamental, énergie minimale, celui-ci libère son énergie excédentaire sous forme de photons ayant une très grande énergie. واش حب يقول قالك après ما un atome émet des rayons du type alpha ou la bêta, le noyau هدايا se trouve souvent excité ويقعد شغل غير مستقر داكوغ باش يولينا الحالة الابتدائية تاعو يعني وين تكون الانرجي تاعو اقل درجة ممكنة il va libérer une énergie اكسيدونتير يعني الفائض تاع الانرجي هذاك راح يليبيريه على شكل ماذا يليبيريه على شكل دي فوتون ياك لي فوتون هما ضوء ياك وهدايا الضوء تاعو يتقاس بالقانون ولا بالقانون اش نو هذه راح تشوفوها ابري داكوغ. دونك هادوما لي فوتون اللي هما نعرفوهم بلو غايون غاما ياك عندنا باغ اكزومبل هاد l'élément là عندنا le cobalt 6029 il va émettre قلنا un électron d'accord هايليك un électron زائد le Ni هذايا le Ni راهو في état excité كي تشوفوا هذيك النجمه عارفوا بلي هذاك العنصر راهو excité مازال ماهوش ستابل دونك هنايا دون سو كا لازم له يزيد اون رياكسيون وين يخرج فيها الفائض تاع الانرجي هذيك باش يولي ليطا فوندامونتال نتاعو وين ما يكونش اكسيتي هنايا يخرج هذيك الانرجي على شكل اشعاعات غاما ولنا في ليطا فوندامونتال تاعو ماهوش اكسيتي دونك الي ستابل صح. دوكا دوزيامون التحولات النوويه المفتعله ولا بروفوكي عندك لا transmutation artificielle وش يصرى فيها يصرى un bombardement de noyaux avec des particules diverses de grande énergie cinétique عندك par exemple هكا un noyau كيما هنايا داو l'aluminium هذايا شدوه بومبارداوه بلي particules
تاع l'hélium He42 ولا الإشعاعات ألفا بومبارداوه دونك عطانا لو بي لو فوسفور 30 15 وخرجنا معاه ان نوترون اللي الاخر تاعو 1 0 داكوغ صح. عندك لا فيسيون نوكليير اللي هي الانشطار. دونك هنايا الانشطار كيفاش ندير باغ لو بومباردمون تاع l'uranium 235 92 مع باش ب 1 نوترون 1 0 دونك هذاك l'uranium تصرالو اون فراغمونطاسيون يعني معناتها راح ينشطر شغل راح يتقسم اون دو نوايو بلو ليجي داكوغ. دونك عندك في هاد لا رياكسيون عندنا l'uranium 235 92 نبومبارديوه بلو نوترون 1 0 واش يعطينا زوج قلنا انويه بلو ليجي اللي عندك لو X1 لو A تاعو 90 et le Z 39 plus le X2 اللي عنده le A نتاعو 140 et le Z 39 plus quelques neutrons. وهاد la réaction s'accompagne de très grande énergie. Donc la fusion nucléaire. Donc la fusion nucléaire وشنو هي الاندماج وش يصرى فيها يندمجوا فيها دو نوايو ليجي خفاف باش يعطينا لا فورماسيون دان نوايو بلو لوغ ثقيل. ندو ليكزامبل نتاعنا عندنا الهيدروجين H11 كي يندمجوا 4 هيدروجين واش يعطونا لاتوم نتاع l'hélium He42 زائد 2 بوزيترون ياك. وهذه هي لا رياكسيون تاني elle va s'accompagner d'une libération d'énergie importante. صح. دوكا لا لوا دو كونسيرفاسيون. دونك في لا لوا دو كونسيرفاسيون لازم نشوفوا فيها لا كونسيرفاسيون تاع لا شارج الكتريك الشحنه الكهربائيه تاع لو نومبر دو نوكليون وعندك لا كونسيرفاسيون دو لينيرجي ولا الطاقه. on va parler de la loi de désintégration radioactive ياك ولا قانون التفكك الاشعاعي. صح. عندنا لا رياكسيون سويفونت x يعطينا y داكوغ كي يكون عندنا t égale à 0 دونك مازال ما بداتش لا رياكسيون ياك. هنايا لو نومبر نتاع لي نوايو راديو اكتيف في ليشونتيون تاعنا اللي هو لو x راح يكون 1 0 ياك باسكو ما تبدل والو ما صارش تفكك ما والو. صح. كي جاز بعض الوقت معناتها هذاك لو نوايو x راح صرالو اون ديزانتيغراسيون ولا تفكك دونك لي نوايو ما راحش يقعدوا 1 0 مي راح ينقصوا دونك راح نرمزوا لهم ب لو سيمبول ان وكي راح يجوز تي زائد دي تي دونك لو نومبر تاع لي نوايو راديو اكتيف ريستون يعني الباقيين في ليشونتيون تاعنا راح يكونوا 1 زائد دي ان داكوغ. Donc, avec le thème des N représente le nombre de noyaux désintégrés pendant l'intervalle de temps très court. هذاك الوقت يكون بزاف صغير باش يتفككوا فيه الانويه اللي حنايا نريبريزونتيوها باغ دي تي. صح. Par conséquent, on écrit dn يساوي moins lambda n dt. هذا قانون لازم تحفظوه. D'accord. Donc, avec le nombre de n de désintégration pendant l'intervalle de temps dt, il est appelé l'activité de l'échantillon. وشنو هو النشاط الإشعاعي. و il est noté A. Donc هدايا A il dépend de lambda اللي هي la constante radioactive et le nombre de noyaux n de l'échantillon. Donc هذه A comment elle s'exprime A يساوي لنا tout simplement moins dn sur dt donc A يساوي lambda n. نتوما راح تستخدموا هدايا لو A الوحده تاعو هي بكرل و لوندا اللي الوحده تاعها هي سكوند موانز. دونك قلنا لا بروميير رياكسيون اللي هي dn sur n égale moins lambda n dt on va intégrer entre le temps t égale à 0 et le temps t ياك صح. donc on va avoir comme relation ln n sur n0 يساوي moins lambda t. صح.
باغ كونسيكونس حنايا كي ندخلو l'exponentiel فهادية يخرج لنا 1 sur 1 0 يساوي لنا exponentiel moins لوندا تي صح. من بعد كي نجبدو الان يخرج لنا هادية تخرج لنا 1 ايكال 1 0 فوا exponentiel moins لوندا تي. دوكا هادية المعادلة نضربوها فوا لوندا دونك تعطينا هادية تعطينا لوندا 1 يساوي لنا لوندا 1 0 exponentiel moins لوندا تي. et auparavant شفنا بليك ا يساوي لنا لوندا ان ياك معناتها هنايا هادية تولينا نفسها ا ياك وهذه لوندا ان زيرو هي نفسها ان اللي هي نفسها ا زيرو exponentielle moins لوندا تي. pendant le temps écoulé le nombre تاع لي نوايو راح ينقص لنا داكوغ يكون ان زيرو بعد يبدا ينقص 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 ياك صح. دونك حنايا كاين ان سيغتان مومون وين نلحقوا ليه هاد لو نومبر تاع النوايو راح يتقسم على زوج دونك قلنا 1 0 sur 2 شنو معناتها كو عدد الانويه الحق للنصف. هنايا راح نقدروا نديتيرمينيو ا بارتير دو سا لو تي ان دومي ولا زمن نصف العمر صح. زمن نصف العمر هدايا كيفاش نديروه؟ عندنا اون سامبل لو اللي تقول لنا تي يساوي ln 2 sur لوندا هذه سي لوندا دونك ln 2 sur لوندا اللي هي نفسها تي غون تي ولا يعيطولو تي ان دومي. دونك pour la démonstration عندنا ان يساوي 1 0 fois exponentielle moins لوندا تي داكوغ. دونك حنايا قلنا كي يبلغ عدد الانويه للنصف معناتها ان يساوي لنا 1 0 sur 2 واش حاب يقول راح نغومبلاسيو لو 1 par 1 0 sur 2 دونك 1 0 sur 2 هايليك يساوي لنا 1 0 fois exponentielle moins لوندا تي دونك 1 0 مع 1 0 راح يروحوا تقعد لنا ln 1 دومي يساوي ln exponentielle moins لوندا تي exponentielle والln تروح تقعد لنا moins لوندا تي يساوي ln 2 دونك تي 1 دومي يساوي لنا ln 2 sur لوندا. دونك عندنا اون ريمارك ان كوري هذه وحده هي يساوي لنا 3.7 في 10 قوة 10 بكرل. وهنايا سي en général vous pouvez زعما faire quand n يساوي 1 0 sur 2 ولا quand n يساوي 1 0 sur 4 ولا 1 0 sur 8 ومنها تقدروا تجبدوا لنا شحال من تي ان دومي يساوي لنا. دونك وفينا راح تخرجوا هذه العلاقه يساوي ك تي ان دومي يساوي لنا 1 0 sur 2 puissance k. On va voir la datation par le carbone 6. On a pris un exemple. Un morceau de bois datant de 1969 a été étudié. On va brûler le CO2 plus l'H2O. Le T le temps de demi-vie du carbone égale à 5730 ans. D'accord. Alors qu'on a mesuré l'activité interro, elle est égale à 2,95 désintégrations par minute. Ça. Alors on compare à un bois actuel dans les mêmes conditions. Où nous avons les conditions, les amis connaissent le bois. Alors on a trouvé le A0 égale à 6,02 désintégrations par minute. Très bien. On va commencer par la relation interne. Il y a ln 1 sur 1 0 égale moins lambda t. D'accord. C'est petit t et non pas grand t. On ne va pas le confondre avec le t1 demi du carbone. Ça. Maintenant, من هاد العلاقة نحن نجبدو t. Donc t égale à 1 sur lambda ln 1 sur 1 0. La relation entre t1 demi et lambda. Donc t1 demi égale à ln2 sur lambda. Donc, dans ce cas, lambda est égal à ln2 sur t1 demi. Qui نعوضوها فهذه la relation راح تخرج لنا au final petit t égale à t1 demi sur ln2 fois ln 1 sur 1 0. Donc, هاي لك العلاقة نتاعنا. صح. Pour l'application. Donc, حنايا عطاونا في لي دوني نتاعنا le a et le a0. وعندنا bien sûr علاقة تقول بليك a يساوي lambda fois n et A0 égale lambda
هنا c'est 1-0. D'accord. Donc, de là, كي نعوضو et tout ça, يخرج لنا le t égale à moins 3954 avant Jésus-Christ. Et le signe moins, معناتها c'est avant Jésus-Christ ولا قبل الميلاد. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que قدرتوا تفهموا شوية. Et puis, si vous avez des questions là, posez-les dans la barre des commentaires. Merci beaucoup.